Investors, selamat datang di Weekly Review, program mingguan dari channel I Am Community. Weekly Review kali ini akan membawakan berita mingguan yang paling update. So, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak Weekly Review kali ini bersama Lauren dan Dasya. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat jumlah investor di pasar modal tembus 5,6 juta pada Juni 2021. Angkanya melonjak 96% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Komisioner OJK Wimbo Santoso menjelaskan kenaikan jumlah investor terjadi lantaran suku bunga deposito perbankan turun di tengah pandemi COVID-19. Alhasil, masyarakat mencari instrumen lain yang memberikan potensi imbal hasil lebih tinggi seperti pasar modal. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mengubah pola kehidupan di mana kita punya keterbatasan untuk berbelanja fisik dan kegiatan liburan. Masyarakat yang memiliki income tetap tidak sempat berbelanja, sehingga tabungan akan meningkat. Namun di balik itu, beliau juga mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam memilih instrumen investasi. Menurutnya, imbal hasil yang sangat tinggi biasanya hanya bersifat jangka pendek, sementara untuk jangka panjang berpotensi merugikan masyarakat. Twitter Fleets resmi ditutup pertanggal 4 Agustus 2021. Fitur yang mirip dengan Snapchat Stories itu pertama kali dirilis pada November 2020. Fitur tersebut hanya bertahan 8 bulan saja. Dilansir dari TechCrunch, setelah Fleets resmi dihentikan, Twitter akan fokus menggarap fitur Space dan fitur audio mirip Clubhouse. Perusahaan berharap pengguna Fleets, khususnya pengguna setia, akan beralih ke Twitter Space. Fitur Fleets yang sebelumnya sudah sempat populer di tahun 2013 pada aplikasi Snapchat ternyata kurang diminati pada aplikasi Twitter. Inilah penyebab utama Twitter Fleets resmi dihilangkan pada bulan Agustus ini. Selanjutnya kita akan terbang ke kota Banjarmasin, yang mana setiap perayaan kemerdekaan Indonesia, daerah tersebut selalu mengadakan lomba dayung perahu naga. Tradisi itu telah dilakukan oleh warga lokal sejak 1924, dan sekarang ini selalu digelar dalam rangka menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Awalnya acara ini diperuntukkan untuk warga lokal guna melestarikan jukung, yang merupakan sebutan sebuah perahu tradisional yang menjadi alat transportasi bagi warga Banjarmasin yang terbuat dari kayu atau batang pohon. Pada 2019, Festival Jukung sempat digelar secara meriah dengan melibatkan 480 atlet. Cara menentukan pemenangnya dilakukan dengan melihat siapa yang lebih cepat sampai di garis akhir. Salah satu syarat utama untuk bisa ikut menjadi peserta lomba adalah harus bisa berenang. Hello everyone, my name is Dasha and I'll be your host for this week's Weekly Review. Now, on this week's Weekly Review, number 1 on the list coming from the one and only Indonesia. History has been made back in August 2, 2021. Based on the badminton gold medal match held by the Olympics 2020, Indonesia's women's doubles Gracia Polly and Apriani Rahayu managed to win the match against China, Jia Yifeng and Cheng Qingcheng. Because of this victory, Indonesia received their first gold medal in the Tokyo Olympics 2020, followed by Antoni Sinisuka Ginting's bronze medal in men's single badminton. But before that, Indonesia has already received 3 medals from weightlifting. So right now, Indonesia has received 5 medals from the Olympics 2020. Second on the list is Turkey. Since 28th of July 2021, the southern coast of Turkey has been facing some active forest fires.
The total death from the fires is officially reported as 8 people in a total of 156 wildfires that have erupted in the last week. Most of these fires have been contained, said by the Turkish authorities, but some are still blazing in Manavgat of Antalya as well as in Marmaris and Milas of Muğla. Thousands of people in many villages, in the hotels and also in the residential areas have been evacuated, but many fields and animals in the mountain villages have been affected. Last but not least, the US is currently working on a plan that will allow foreigners to enter the country only if they are fully vaccinated. This next step will eventually include easing travel restrictions that ban many countries' residents from traveling to the US. The official said that authorities are developing a new system ready for when they can reopen travel that will include an approach phase that, as time goes by, with limited exceptions, foreigners who travel to the US must be fully vaccinated. That's the end of our list for this week's weekly review. Hope you guys enjoyed it and thank you for listening. I am Community, I am smart, I am capable.